কালকে বলে ওঠা হয়নি যে 5th এপিসোডে কার কথা বলবো, তার কারণ আমি একটু সাসপেন্সও রাখতে চাইছিলাম, কারণ 5th এপিসোডটা সত্যি খুব সাসপেন্সে ভরা। তার কারণ এই এপিসোডটা যে দেবীকে নিয়ে, সেটা ভাবলেই শরীরে रोमांच হয়। तो कल मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि आज का एपिसोड किसके साथ मैं करने वाली हूँ या किस देवी को लेके बात करूंगी दश महाविद्या की, क्योंकि इनको लेके बहुत सारी थ्रिलिंग कथाएं हैं और ये बहुत एक सस्पेंस वाला एक एपिसोड है। जैसे कि आप लोगों को सीआईडी में देखने को मिलता था ना, इसमें तो कुछ गहरा ही राज है, कुछ ऐसा है इस एपिसोड में। तो इस गहरे राज का एपिसोड जिस देवी को लेकर है वो है माँ भैरवी। और उससे पहले बता दूं कि आज का जो मेरा ड्रेस है, आज जो मैंने एक मेखला पहना हुआ है, इसका मैं आप लोगों को बाद में एक पिक भी इसके साथ प्लेस करूंगी, क्योंकि आज ये कर्टसी में आया हुआ है और इसका जो क्रिएटर है या इसकी जो डिजाइनर है उनका नाम है सुतपा बोस और उनका क्रिएशन का नाम है साइंस क्रिएशन। तो साइंस क्रिएशन की तरफ से ये भेंट आया है मेरे लिए आज के दिन की चर्चा के लिए, भैरवी की चर्चा के लिए। एंड थैंक्स सुतपा, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल कलेक्शन विच यू हैव गिफ्टेड एंड रियली इसको पहनने में भी काफी मजा आया। और इतनी व्यस्तता के बीच में भी सुतपा आई गॉट टू मेक अ ब्लाउज फॉर दिस पर्टिकुलर मेखला, और ये आकार से ही है और आकार से मैंने इस ब्लाउज को बनवाया है। मेरा ही यूनिट है ये, जल्दबाजी में ही, क्योंकि आपने ये भेजा और मेरे इसके साथ कुछ भी मैचिंग नहीं था, तो मुझे ये ब्लाउज बनवाना पड़ा। एंड थैंक्स अ लॉट। बहुत ही सुंदर मेखला है। मैं बाद में इसका पिक सेंड करूंगी आप लोगों को। नीचे में एक टर्कोइस ब्लू है एंड ऊपर का ये मरून है, एंड इनके ही यूनिट में ये पूरा ब्लॉक होता है, एप्लिक होता है। बहुत ही सुंदर साड़ी है। दो वी आर फ्रॉम द सेम ट्रेड बट सबका क्रिएशन अलग है, इसीलिए मुझे लगता है कि हर डिजाइनर को ही दूसरे डिजाइनर की चीजें देखनी चाहिए, पहननी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि एक दूसरे में एक तो एक्सचेंज ऑफ कल्चर भी होता है, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होता है और प्यार बढ़ता है। तो प्यार बढ़ाते रहिए और एक दूसरे के साथ भाईचारा बनाते जाइए, एक दूसरे के साथ जो मैत्री संबंध है वो बनाते जाइए। यही एक चीज है जो आपको बहुत आगे तक ले जाएगी। और चाहे कोई भी मत हो, चाहे कोई भी तरीका हो ईश्वर तक पहुंचने का, तंत्र मत हो या मंत्र मत हो, सबसे प्यारा और सबसे सरल मत है प्यार का। किसी को भी आप प्यार से जीत सकते हैं, तो चाहे वो भगवान हो चाहे इंसान हो, बस सबसे प्यार करते रहिए। तो आज का एपिसोड इस दश महाविद्या में जिसके बारे में मैं आप सबसे शेयर करूंगी वो है माँ भैरवी। और माँ भैरवी के साथ भी ना इस मछली का एंड इस तरह के इस मछली का तो स्पेशली एक बहुत बड़ा योग है, वो मैं बताऊंगी आप लोगों को। और डेड सेल्स का, देन बोन्स का, इन सब का बहुत एक अद्भुत सा योग है। तो उस एपिसोड में जाने से पहले एक बार बांग्ला में बोल दूं, সুতপা থ্যাঙ্কস আ লট। সুতপা খুব সুন্দর এই মেখলাটা, শাড়ি বলে ফেলছিলাম, মেখলাটা দারুণ। নিচটা টার্কয়েস আর ওপরটা যে তুই কম্বিনেশনটা দিয়েছিস মারুনের সঙ্গে, ইটস আ ভেরি ভেরি রেয়ার কম্বিনেশন। এটার জন্য এতলে লোভে পড়ে না জোর করে ব্লাউজটাও বানালাম, জানিস তো। এন্ড থ্যাঙ্কস টু সুতপা এন্ড হার সায়ন্স ক্রিয়েশন, এত সুন্দর একটা গিফট পঞ্চমীর দিন পাওয়ার জন্য। আর আমার নিজের তো খুব ভালো লেগেছে শাড়িটা। এখানে অ্যাপ্লিকের কাজও আছে, সরি মেখলাটা ভীষণ ভালো লেগেছে, অ্যাপ্লিকের কাজ আছে। এত সুন্দর দেখতে মেখলাটা না, মানে যখন থেকে পেয়েছি তখন থেকেই পরার একটা খুব ইচ্ছা ছিল। চতুর্থীর দিন সকালবেলা 7টার সময় জিনিসটা পৌঁছেছে আমার কাছে, আর পঞ্চমীর দিন কোন রকমে সব ডেলিভারির পরে নাজদিকে বলেছি এই ব্লাউজটা প্লিজ বানিয়ে দাও, নাহলে কালকে আমি পরে বসতে পারবো না, কারণ এটার সঙ্গে একটা রেলেভেন্স আছে ভৈরবীর।
মানে ভৈরবী তত্ত্বের একটা রেলেভেন্স আছে। তো খুব মজা লাগছে, খুব ভালো লাগছে, খুব আনন্দ হচ্ছে এটা পেয়ে। এখানে খুব সুন্দর করে মাছের চতুর্দিকে মাছ ছড়ানো আছে এই শাড়িটাতে, আর ভৈরবীর সঙ্গে মাছের একটা বিশাল সম্পর্ক। তো চলে আসছি ভৈরবীর এপিসোডে। মা ভৈরবী, দ্য ফিফথ মহাবিদ্যা, দ্য গডেস অফ স্প্লেন্ডার, দ্য গডেস অফ স্প্লেন্ডার। তো সে মানে এর তো হাজার 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 বছর ধরে মা ভৈরবীর পুজো হচ্ছে, এবং মা ভৈরবী এমনই একজন নারী, একজন মহিয়সী নারী বা একজন দেবী, যার বিষয়ে বলতে গেলে মানে কথা শেষ হবে না। তার কারণ ওনার শুরুটাই হচ্ছে শেষ, কারণ উনি विनाशेर देवी। तो माँ भैरवी के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो उनका जो उनके बारे में जहां से पता चलता है वो है अंत से ही उनका आरंभ है, मतलब वो विनाश की देवी हैं। तो माँ भैरवी का जो प्रचंड रूप है वो काली से, तारा से और किसी भी दूसरे रूप से जिसे देख के हम भयभीत होते हैं, तो उससे ज्यादा भयभीत कर देने वाली एक नारी है। क्योंकि उनका आसन या तो 5 मुंडी का आसन होता है, মানে হয় পঞ্চমুণ্ডির আসনে উনি বসেন, আর নয় তো উনি বসেন শবের উপরে, গলা কাটা শবের উপরে উনি বসে থাকেন। এই যে আমি এখানে আসলেই কেন যে লোকের ভিডিও কলে মেতে ওঠে লোকে, আমি এটা বুঝতে পারি না। তো যাই হোক, কি হয় মানুষের মনে তখন এটা বোঝা মুশকিল। হ্যাঁ, হঠাৎ হঠাৎ করে ভিডিও কল আসে এই সময়টাতেই। তো ওনার যে রূপ, ওনার যে স্বরূপ, সেটা ভীষণ ভয়ঙ্কর, তার কারণ উনি বসে থাকেন শ্মশানে। আমরা জানি শ্মশানে শ্যামা জাগিছে, বাট মা ভৈরবীর স্থানটাই শ্মশান। উনি একদম মধ্য শ্মশানে, যেখানে চতুর্দিকে মরা পুড়ছে, তার ঠিক মাঝখানে ওনার আসন, একটা গলা কাটা শবের উপরে উনি বসে আছেন, আর ওনার ঠিক সামনে হুঁকো ধরে বসে আছেন মহাদেব, তার মানে ভৈরব। এবং মানে এইটা যখন আমরা যখন এটাকে ভিজুয়ালাইজ করি, সেটা একটা ভীষণ ভয়ঙ্কর রূপ। তার কারণ হচ্ছে উনি একদম উলঙ্গ, ওনার গলায় শুধু মুন্ড মালা রয়েছে, 28টা মুন্ডের মালা, যেগুলো শুকিয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে উনি পঞ্চমুণ্ডির আসনেও বসে আছেন, বা কখনো উনি এই গলা কাটা শবের উপরে বসে ধ্যানস্থ হয়ে আছেন। তো এরকম একটা রূপ, চতুর্দিক অন্ধকার, যেখানে কোথাও আলো নেই, শুধু চতুর্দিকে মরা পুড়ছে, এমন একটা সিচুয়েশনের মধ্যে মা ভৈরবী বসে আছেন ধ্যানস্থ। तो जब माँ भैरवी की बात हम करते हैं तो माँ भैरवी हमको कहाँ मिलती हैं? शमशान में मिलती हैं, और शमशान में वो बैठी हुई हैं एक कटे हुए शव के ऊपर, जिसका सर धड़ से अलग है। ऐसे एक शव के ऊपर वो बैठी हुई हैं, और जो उनके चारों तरफ अंधेरा है और चारों तरफ शव जलाया जा रहा है। सामने उनके महादेव शिव बैठे हुए हैं भैरव रूप में, और वो एक गांजा पी रहे हैं। तो दोनों ही स्वरूप में जो है, दोनों ही के शरीर में कोई वस्त्र नहीं है, दोनों के गले में मुंडों का माला है, और वो 28 मुंडों का माला है। जैसे हम लोग तारा के बारे में जब सुनते हैं तो उनका 108 मुंडों का माला था, और इनकी 28 मुंडों की माला है। इनका भी शरीर स्थूल है, मतलब इनका भी पेट बाहर निकला हुआ है, और ये कंटिन्यूअस एक जाप में है, एक आराधना में है, और शिवजी इनका ध्यान कर रहे हैं। ये सुप्रीम पावर की ध्यान में विलीन है, आदि शक्ति के ध्यान में विलीन है, और शिवजी इनके ध्यान में विलीन है, और वो अपना जो गांजा है उसे पीते हुए माँ की तरफ करुण नैनों से देख रहे हैं। तो ये है माँ भैरवी का जो चित्र हम लोगों के सामने आता है, वो ये है। आई शपोन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड थैंक्स शुतोपाकेओ फॉर दिस बार शाड़ी बोलती, for this mekhla, and it's a beautiful piece, a very very beautiful piece,
আর এর সঙ্গে যেহেতু ভৈরবী তত্ত্বের একটা মিল আছে, সেই জন্য আজকেই পরে ফেললাম শাড়িটা। তো তোর ওয়াইফ অ্যান্ড তার ক্রিয়েশন, সেই জন্য আমার পরে আরো ভালো লাগছে। আর বেশ আনন্দ অনুভব করছি, তার কারণ আজকে ভৈরবীর কথা বলছি, এবং ভৈরবী তত্ত্বের অনেক জিনিস এই শাড়িতে রয়েছে, যেরকম মাছ রয়েছে, মাছের কাঁটা রয়েছে। তো এজন্য এটা একটু অন্যরকম ফিল দেওয়াচ্ছে আমাকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ, অ্যান্ড থ্যাংকস টু সুতপা ওয়ান্স অ্যাগেন। তো ব্লাউজটাও বানিয়ে ফেলেছি। তো এই ভৈরবী তত্ত্বে আমরা কেন বললাম যে মাছ, কারণ উনি যেখানে বসে উনি আরাধনা করছেন সেটা তো একটা শ্মশান, এবং সেখানে এসে বিভিন্ন ধরনের জন্তু জানোয়ারের বোনস গুলো পড়ে থাকে, তার হাড় গোড় পড়ে থাকে, এবং মাছের যে কাঁটা সেটা বহু পরিমাণ পাওয়া যায়, তার কারণ উনি কিন্তু সবকিছু র খান, মানে সবকিছুই কাঁচা খান। তো মাছও যখন উনি খাচ্ছেন, মাংস যখন উনি খাচ্ছেন, উনি ওনাকে ধরা হয় যে উনি नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी हैं ये भैरवी माँ, और वो जो भी खाती हैं वो सब कच्चा खाती हैं, वो कुछ भी पका के नहीं खाती। मतलब इट इज द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज तब सब लोग कच्चा ही खाते थे, तो वो जैसा उनको मिल जाता है वैसा ही वो खा लेती हैं। तो वो भयंकर एक रूप है। मछली कच्चा खा रही हैं, और जो भी जानवर मिल जाता है उसको वो कच्चा चबा रही हैं, और इस तरह का एक जो रूप है, जो स्वरूप है, और उसी से वो परोस भी रही हैं शिव जी को, और पूरा मतलब नग्न बैठी हुई हैं। और मछली के कांटे से भैरवी तत्व में बहुत सारा काम किया जाता है। भैरवी तत्व में बहुत सारा मतलब तंत्र साधनाएं मछली के कांटे से होती है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है इस तत्व का। और माँ भैरवी को जब हम लोग देखते हैं तो वो शमशान में बैठी हुई है, जैसे मैंने बोला, तो শ্মশানে উনি বসে আছেন, এবং মাছের কাটা, মাছ বা যে কোনো জন্তু জানোয়ারের হাড় মাংস সেগুলো উনি খান, সেগুলো উনি কাঁচা খান, এরকমই একটা মানে তথ্য পাওয়া যায়। এবং উনি কিন্তু বলি স্বীকার করেন, তার মানে এটা অনেক বেশি প্রিমিটিভ এজের গল্প। তার মানে মা ভৈরবী কিন্তু প্রিমিটিভ গড, মানে সিইরও আগে, কমন এরারও আগে, যখন সবে পৃথিবী তৈরি হয়েছে সেই সময় থেকে মা ভৈরবী আছেন এবং শিব তত্ত্ব নিয়ে আছেন। তাই জন্য উনি কিন্তু কাঁচা মাংস যে খাচ্ছেন সেই অংশটা আমরা দেখতে পাচ্ছি, বা সেই তত্ত্বটার বিষয়ে আমরা জানতে পাচ্ছি। ওনার 4টে হাত, যেরকম আমরা বলেছি, প্রত্যেক দেবীরই হয়তো কারোর 4টে, কারোর 6টা, কেউ অষ্টভুজা, কেউ দশভুজা। তো এখানে মা 4টে হাত, ওপরের যে হাতটা, ডান দিকের ওপরের হাতে উনি কিন্তু জপমালা ধরে রেখেছেন। ওনার ডান দিকের যে নিচের হাতটা সেটা অভয় দান করছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, লেফটের দিকে মানে বাঁ দিকের যে ওপরের হাতটি সেটা বরদা, সেটা বর দিচ্ছে, এবং নিচের যে হাতটায় তাতে পাণ্ডুলিপি ধরা আছে। তো যখন আমরা মাকে দেখছি, তার মানে কিন্তু উনি ওই যুগেও কিন্তু পড়াশোনা ছিল, ওই যুগেও কিন্তু লিপিবদ্ধ করার একটা ব্যাপার ছিল। শেষ যুগে হয়তো একে লিপিবদ্ধ করা হতো, পেন্টিংস এর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হতো, তো কিন্তু সেই যুগেও কিন্তু লিপির একটা প্রচলন ছিল। তো ঠিক সেই রকমই যখন মাকে আমরা দেখি, তার কিন্তু অত ভয়ঙ্কর রূপ থাকা সত্ত্বেও তার কিন্তু দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট, একটা হচ্ছে অভয় প্রদান করা, আর একটা হচ্ছে বর প্রদান করা। এই দুটো রূপ কিন্তু ওনার আছে, তার মানে উনি মা, তার মানে কিন্তু উনি ওনার কাছে প্রোটেকশন চাইলে মানুষ পাবে। থ্যাঙ্কস গার্গি ফর জয়নিং। তো এরকম একজন মায়ের গাথা, এরকম একজন মায়ের কথা বলতে বলতে এবার একটু হিন্দিতে বলিনি। जब हम लोग माँ को देखते हैं, भैरवी माँ को देखते हैं, तब एक बहुत अनोखा चीज उनमें देखने को मिलता है कि जो उनका ऊपर का
दाहिना हाथ है उसमें उन्होंने जप की माला को पकड़ रखा है, और नीचे वाला जो उनका दाहिना हाथ है उससे वो अभय प्रदान कर रही हैं। ऊपर का जो बायां हाथ है उससे वो लोगों को वर दे रही हैं, और नीचे में उन्होंने पांडुलिपि पकड़ रखा है। मतलब ज्ञान बहुत जरूरी है। आप कुछ भी करिए, आप मांस खाइए, आप मछली खाइए, आप वेज खाइए, कुछ भी करिए, बट सबसे पहला है ज्ञान। आपके अंदर में जितनी ज्ञान आप में होगी, जितना ज्ञान आप बटोरोगे, उससे क्या होगा, आप उतने ही नरम दिल के इंसान बनते जाओगे, उतने ही सहिष्णु बनते जाओगे, उतना ही लोगों के प्रति आपका हृदय नरम होगा, प्यार आप में से निकलेगा, आप दयावान होगे, आप लोगों को अभय प्रदान कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति है कि आप लोगों के साथ खड़े रह सकते हो, आप लोगों के लिए खड़े रह सकते हो। अपना तो आप करोगे ही अच्छा, लेकिन दूसरों का भी अच्छा करोगे। हाय सुदेशना, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। तो ऐसी है माँ भैरवी, और भैरवी की गाथा जब भी हम लोग सुनते हैं तो भैरवी का रूप, भैरवी का रहन सहन, ये सब देख के तो एक रोमांच जरूर होता है। তো যখনই আমরা মা ভৈরবীর কথা শুনি বা দেখি, তখন সারা শরীরে একটা রোমাঞ্চ হয়। তার কারণ ওই রকম একজন মহীয়সী নারী, যে কমনেরারও আগে এবং যার ভোগ বিলাসিতা থেকে বেরিয়ে গিয়ে সে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে, যা পাচ্ছে তাই পড়ছে, এবং সেখানে দাঁড়িয়েও কিসের সঙ্গে সে লিপ্ত? শুধু জ্ঞানের সঙ্গে লিপ্ত, এবং মানুষকে বর এবং অভয় প্রদান করছে। এবং সারাক্ষণ সে কিসে লিপ্ত আছে? আর একটা জিনিস, ধ্যানে লিপ্ত আছে। সে কিন্তু সেই আদি শক্তির ধ্যানে লিপ্ত। তো এইরকম একজন নারী, যার কাছে আমরা যদি পৌঁছতে পারি, যার আরাধনা যদি আমরা করতে পারি, যদিও মায়ের আরাধনা মানে মা ভৈরবীর আরাধনা আমাদের গুরু সঙ্গত ছাড়া করা উচিত নয়। প্রপার গুরু থাকলে তবেই মা ভৈরবীর আরাধনা করা যায়, এছাড়া মার আরাধনা করা সম্ভব নয়। তার কারণ উনি কিন্তু প্রচন্ড চণ্ডালিকার রূপ, উগ্র চণ্ডা প্রচণ্ডাচ। যেখানে আমরা মহালয়ের যখন আমরা গান শুনি বা স্তোত্র পড়ি, সেখানে জানতে পারি শি ইজ উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা। তো এইরকম একজন নারীকে ডাকতে গেলে, আহ্বান করতে গেলে আপনার মধ্যেও সেই শক্তি বা সেই স্থিতি থাকা উচিত, সেটা গুরু সঙ্গত ছাড়া হয় না। শুভ পঞ্চমী সবাইকে। সুদেশনা, তোকেও পঞ্চমীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। ভালো লাগছে তোরা এখানে জয়েন করিস, শুনিস এই আধ্যাত্মিক বার্তাগুলো, আধ্যাত্মিক কথাগুলো। আর আজকের এপিসোড, অ্যাজ আমি আগেই বলেছিলাম যে আজকে মা ভৈরবীকে নিয়ে কথা বলছি। তো মা ভৈরবী এমনিতেই খুব একটা মানে সাসপেন্স জাগানো ক্যারেক্টার, তো সেই জন্য এটা শুনতে লোকের ভালোও লাগবে, রোমাঞ্চও হবে, কখনো কখনো সেই সিচুয়েশনস গুলোকে ইম্যাজিন করতে পারবে, এবং বাকি রূপগুলোকে আমরা তাও সচক্ষে দেখতে পাই, সবসময় আমাদের সামনে চলে আসে। মা কালী, মা তারা, আর ত্রিপুরা সুন্দরী, যতই যে যে রূপগুলোর বর্ণনা আমি দিয়েছি, তাদের কিন্তু ভুবনেশ্বরী, এদের কিন্তু দেখা যায়। কিন্তু এই রূপটা এতই প্রচন্ড রূপ যে এই রূপের পুজো শ্মশান ছাড়া হয় না, এবং শ্মশানের যে কালী, সেই কিন্তু ভৈরবী কালী। সেই জন্য তাকে বাড়িতেও রাখা যায় না। ভৈরবীর পুজো কখনো বাড়িতে হয় না, ভৈরবীর পুজো সবসময় ওপেন স্পেসে করতে হয়। তার কারণ ওনার যে রোষ রাগ, ওনার যে শরীরের ভেতরে যে শক্তি, সেই শক্তি এতই প্রচন্ড যে সেটা কিন্তু বিনাশের কারণ। সেই কারণেই ওনাকে এপিটোম অফ বিনাশ বা এপিটোম অফ ডেথ বলা হয়। তো সেই রকম একজন নারী, অ্যান্ড তার বিষয়ের আজকের গল্প। অনেকটা এগিয়েও গিয়েছি আমরা, মায়ের বর্ণনায় এগিয়েছি, মা কোথায় থাকেন সেসবগুলো বলা হচ্ছে। এবং সব থেকে মজার জিনিস হচ্ছে, এই মায়ের আরাধনা গুরুর সান্নিধ্যে যদি করা যায়, তাহলে প্রেত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। প্রেত থেকে মুক্তি মানে অনেক সময় অনেকের ওপরে বলে না যে ভূত এসে গেছে, বা কারোর ওপরে কোনো আত্মা অ্যাটাক করেছে, বা কোনো মানুষের যদি রাশি হালকা থাকে, সে সব সময় ভীত সন্ত্রস্ত থাকে।
তো মায়ের আরাধনা করলে সেই প্রেতগুলোকে নিজের বশে করা যায়, নিজের আঙ্গিকে করা যায়। তো সেরকম একজন নারী হচ্ছেন মা ভৈরবী। আর পুরুষদের জন্য একটা খুব ভালো খবর, মা ভৈরবীর পুজো যদি পুরুষরা করে তাদের স্ত্রীরা ভীষণ সুন্দরী হয়, মানে তারা খুব সুন্দরী স্ত্রী লাভ করেন এবং ইনফ্লুয়েন্সিয়াল স্ত্রীকে লাভ করেন, মানে যার প্রচন্ড ইনফ্লুয়েন্স আছে, সুন্দরীর সঙ্গে সঙ্গে ইনফ্লুয়েন্সিয়াল একজন महिला तारा गृहिणी हिसाबे पान। तो माँ भैरवी के बारे में बताते हुए एक चीज और बताती हूँ, जिन लोगों को भूत प्रेत से डर लगता है या जिनकी राशि हल्का है, जिनके ऊपर भूत प्रेत का असर जल्दी हो जाता है, ऐसे लोगों का अगर गुरु के सानिध्य में वो लोग माँ की पूजा करें, माँ भैरवी की पूजा करें, शमशान में बैठ के ही किया जाता है ये पूजा, तो उनका वो भय मुक्त होते हैं, उनके दिल से वो भय चला जाता है और उनको उनके ही आगोश में वो प्रेत आ जाते हैं। और जितने भी खराब स्पिरिट्स होते हैं ना, जितने भी खराब आत्माएं होती हैं, वो दूर भागने लगती हैं, क्योंकि माँ का जो प्रताप है वो बढ़ता जाता है। और सबसे मजेदार बात, अगर पुरुष इस माँ की पूजा करें तो उनकी जो वाइफ्स होंगी, उनकी जो पत्नियां होंगी, वो बहुत सुंदर होंगी, सुशील होंगी और बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगी। मतलब उनका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा होगा, मैं भी ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा ससुराल मिल जाए कि मान लीजिए आप रातों रात करोड़पति से करोड़पति बन जाए। ऐसे कुछ हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा भी हुआ है। मैं नाम नहीं बताऊंगी, पर एक जन है जो कि बिल्कुल सिंपल लाइफस्टाइल, एक बहुत ही नॉर्मल स्कूलिंग से, एक गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट एक बंदा, और उनका अचानक से एक इंडिया के बहुत बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक की बेटी से शादी हो जाती है और उनको मिल जाता है एक बहुत बड़ा साम्राज्य, और अभी वहां के वो डायरेक्टर हैं। बताइए, मतलब इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, बस किसी तरह से योग बन गया, दोनों में शादी हो गई, माँ भैरवी की कृपा हुई और उनको ना सिर्फ सुंदर स्त्री मिली, दो अच्छे अच्छे सुंदर सुडोल संतान मिले और साथ में उनको ऐसा एक बढ़िया ससुराल मिला भाई। तो माँ भैरवी की कृपा अगर हो गई आप पे, तो पत्नी के साथ साथ धन की भी वर्षा होगी, ऐश्वर्य की भी वर्षा होगी और लोगों में आपकी परिचिति बढ़ेगी, आपका एक ओहदा बनेगा और देखते ही देखते चुटकियों में आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो ऐसी है मां भैरवी। तो मां भैरवी का जो मंत्र है, मूल मंत्र है, मैं बता तो देती हूँ, बट कोशिश करिएगा कि ये कोई अपने से पाठ ना करे, घर में तो बिल्कुल ना करें, ठीक है ना। पाठ करने का मैं एक बार बताऊंगी आपको मंत्र, इसको मैं बार बार उच्चारण नहीं करूंगी, 3 बार भी उच्चारण नहीं करूंगी, मैं बस एक बार मूल मंत्र बता दूंगी। उसका कारण यही है कि मैं इसको एक्टिव नहीं करना चाहती, है ना। तो मैं इसको बिना एक्टिव किए आपको बता रही हूँ। एक बार ही मैं स्तोत्र का जाप करूंगी और उसके बाद मैं जाप भी नहीं करूंगी, मैं बस ऐसे बताऊंगी, है ना। तो मैं बस ऐसे बताऊंगी और इसका मुझे लगता है जाप आप लोग नहीं करें तो अच्छा, और अगर करें तो गुरु के सानिध्य में करें। किसी की भलाई के लिए करना चाहते हैं, किसी को रोग मुक्त करना चाहते हैं तो करें, किसी को प्रेत लोक से माने प्रेतों से दूर रखना चाहते हैं तो करें, लेकिन सही स्थान पर बैठ के करें। या तो तारापीठ में जो शमशान है वहां बैठ के करें, कालीघाट का जो शमशान है वहां बैठ के करें, या आपके इर्द गिर्द अगर आपको कोई गुरु मिल जाता है तभी करें, शमशान में करें लेकिन गुरु के सानिध्य में ही करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा जैसे है, इसकी हानि करने की भी जो क्षमता है ना वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर भैरवी के मंत्र का प्रॉपर यूज नहीं होता है तो माँ भैरवी बहुत ज्यादा रुष्ट होती हैं। और सबसे बड़ा बात है कि जो दुर्वासा ऋषि थे उनको भी माँ भैरवी का ही वर प्राप्त था, इसीलिए दुर्वासा ऋषि का भी रोष बहुत ज्यादा था, गुस्सा बहुत ज्यादा था, ये हम लोगों ने देखा है। और सब उससे डरते थे, उनसे सबको बहुत डर लगता था। तो इसीलिए माँ भैरवी का जो मंत्र है उसको जाप करने से पहले तो सोचें
करना है नहीं करना है। माँ भैरवी के रूप के बारे में मैं आप लोगों को वर्णना दे रही हूँ। उसका एक ही कारण है क्योंकि मैंने आज दशमहाविद्या का जो 5वां अध्याय है उसको समझा रही हूँ। बट इसका जाप बिल्कुल ना करें। ओम ह्रीम भैरवी क्लीम ह्रीम शारदे, ठीक है ना। बस इसके बाद मैं बांग्ला में ऐसे तो बता दूंगी, लेकिन मैं बांग्ला में अब फिर मैं मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करूंगी। তো বাংলায় আমি বলছি মায়ের যে মন্ত্র আছে সেটা গুরু সান্নিধ্যেই করা উচিত। যেরকম আমি বললাম গুরু ছাড়া এই মন্ত্রের জাপ করা উচিত নয়। আমি এই মন্ত্রটা আর রিপিট করব না, তার কারণ এই মন্ত্রটার ইউসেজ থাকতে পারে কিন্তু এটার ভালোর চাইতে খারাপ করার টেন্ডেন্সি অনেক বেশি হয়ে যেতে পারে। বিকজ আমরা গৃহস্থ জীবনে আছি, আমরা নিজেদের কোনো একটা জায়গায় বসে আছি, তো এইসব জায়গায় বসে এই মন্ত্রের জাপ করা উচিত নয়। একবার করে বলে দিলাম যে মন্ত্রটা 3বার বলবো না, কারণ 3বার বললে অ্যাক্টিভাইজেশন হয় যে কোনো মন্ত্রের, যার জন্য আমরা যখন অঞ্জলি দিই তখন সেটাকে 3বার বলা হয়। তো সেজন্য মন্ত্রটা অ্যাক্টিভাইজ হয়, মানে মন্ত্রটা ক্যাটালিস্টের কাজ করে এবং ঠাকুরের কাছে সেই কথাটা পৌঁছায়। মানে জেনারেলি একবার যদি ডাকে কেউ শুনতে না পায় চলো চলেগা না, বাট যদি খুব আর্জেন্ট থাকে তখন আমরা তো 2-3বার ডাকবো। 3rd টাইম ডাকা মানে কিন্তু তাকে আসতেই হবে। তো সেই জন্য আমি এটাকে অ্যাক্টিভ করতে চাইছি না। একবার বলে দিয়েছি মন্ত্রটা, জাস্ট বলার জন্য বলেছি, আমি এটাকে অ্যাক্টিভ করতে চাই না। ভৈরবীর যে স্তোত্র আছে সেটাও ভীষণ ডেঞ্জারাস। ভৈরবী স্তোত্র করতে গেলেও খোলা জায়গায় বসে করতে হয়। যদি ছাতের ওপরে বসে করেন সেখানে বসে 108টা স্তোত্র আছে, সেই স্তোত্র পাঠ করা যায়। ভৈরবীর 108টা নাম আছে, সেটা নেওয়া যায়। বাট সেগুলো খোলা আকাশের নিচে নিতে হয়, তার কারণ ওটার থেকে হিট জেনারেট হয়, এতটাই হিট জেনারেট হয় যে মানুষকে ঝলসে দিতে পারে। ভৈরবীর নিজের চেহারা যেরকম ঝলসানো, মায়ের রূপ ভীষণ ভীষণ কুরূপ। ভৈরবী রূপটা ভীষণ কুরূপ এবং যেটা বললাম উনি একটা পঞ্চমুণ্ডির আসন কিংবা উনি একটা শবের ওপরে বসে থাকেন এবং সেই রূপটা ভীষণ ঝলসানো একটা রূপ। আর এই মন্ত্র জাপেও কিন্তু যে অগ্নি তৈরি হয়, যে হিট তৈরি হয়, তাতেও কিন্তু মানুষের স্কিনটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে। সেজন্য এই মন্ত্র জাপ করার আগে গুরুর সান্নিধ্যে করা উচিত, চন্দনের লেপ লাগিয়ে বসা উচিত। শরীর ঠান্ডা করার যা যা জিনিস আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে বসে সেগুলো করা উচিত। আর সব থেকে বড় কথা, মা ভৈরবী স্তোত্র পাঠ করতে গেলেও যে যে পদ্ধতিতে করতে হয় সেইটা সামাজিক জীবনে থেকে বোধহয় করা সম্ভব নয়। সেই কারণে মা ভৈরবীর স্তোত্র পাঠ করতে গেলে হয় সমাজের বাইরে বেরিয়ে সমাজচ্যুত হয়ে আপনারা ভৈরবী জাপ করতে পারেন, অন্যথা নয়। মা ভৈরবীর রূপটা জানতে সবাই আগ্রহী থাকে, কারণ এই বিষয়ে অনেকেই জানে না, সেই জন্য জানালাম। কিন্তু এই যে রূপটা, এটা নিয়ে বেশি এক্সপেরিমেন্টস না করাই ভালো। তার কারণ ওনার এই রূপের মধ্যে আমরা আরো যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছি, ওনার দাঁতগুলো বেরিয়ে আছে, ওনার মাথায় 2টো শিং আছে এবং কন্টিনিউয়াস ব্লাড ইউজ করছে মুখ থেকে, কন্টিনিউয়াস রক্ত বেরোচ্ছে, মানে উনি ধ্যানস্থ অবস্থাতেও মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। তো এরকম একটা ভয়াবহ রূপ, হাতে রক্তের বাটি নিয়ে উনি বসে আছেন, এরকম একটা ভয়াবহ রূপকে স্যাটিসফাই না করাই উচিত। মানে তাকে পুজো, ঠিক আছে, মাকে শ্রদ্ধায় নমস্কার করলাম, আমাদের শ্রদ্ধা অর্ঘ্য করলাম, কিন্তু একে আহ্বান করলে মানুষের বিনাশের কারণ উনি কিন্তু হতে পারেন। যদিও জন্ম মৃত্যু এ দুটোই কিন্তু একটা সাইকেল, কিন্তু কোনো মৃত্যুকে নিজে নিজে আহ্বান করা মানুষের উচিত নয়। তার কারণ এটা সুইসাইড কেন করবো? একটা জীবন আমি যখন পেয়েছি সেটার পুরো ইউটিলাইজেশন হবে, পুরো সাইকেলটা আমার ঘুরবে, তারপরেই কিন্তু আমার এই ভুলোককে ছাড়া উচিত, আর সেটা ন্যাচারাল প্রসেসে আসাটাই উচিত। সেই কারণে এই মাকে বেশি আহ্বান কেন, একটু আহ্বান করা উচিত নয়। আমি তো ভীষণ ভয় পাই। অফেন যেটা দেখা যায় যে ওনার ভক্তরা, যারা ওনার ভক্ত, যেরকম আমরা মোস্ট অফ দ্য টাইম এটা আমি দেখেছি রাজস্থানের যারা রাজপুত, তারা কিন্তু অনেকেই মা ভৈরবীর সাধক। তার কারণ তারা যুদ্ধপ্রেমী লোক ছিল, রাজপুতরা কন্টিনিউয়াস যুদ্ধে যেত এবং তারা কিন্তু নিজের রক্ত দিয়েই মায়ের শৃঙ্গার করে তবে বেরাতো।
তো সেটা কিভাবে করতো, তারা তলোয়ার দিয়ে নিজের বুড়ো আঙুল থেকে কেটে একটা রক্ত বেরোতো, ডান হাতের বুড়ো আঙুলের রক্ত দিয়ে মায়ের অভিষেক করে তবে তারা কিন্তু যুদ্ধে যেত। তার কারণ মা ভৈরবী তখন তাদেরকে প্রোটেকশন দিতেন। কিন্তু তারাও কিন্তু কেউ মন্ত্রটা জাপ করতো না। গুরুর সান্নিধ্য ছাড়া এই মন্ত্র জাप করা भीषण डेंजरस। गुरु के सानिध्य के बिना इस मंत्र का जाप बहुत डेंजरस है, क्योंकि माँ का जो स्वरूप है, उनके सर पे सींग, दांत निकले हुए, कंटिन्यूअस ब्लड यूज करता हुआ एक चेहरा, और जो कि झुलसा हुआ एक चेहरा है। ऐसे एक चेहरे के साथ छेड़खानी ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है ना। ऐसे भी तो हम लोग ऐसे चेहरे देख के डर लगता ही है, तो ऐसे लोगों को ज्यादा पास बुलाने से अच्छा है दूर से उनको प्रणाम करें, भक्ति भाव से उनको प्रणाम करें, लेकिन ज्यादा उनके पास जाना, उनको बुलाना, ये थोड़ा सा खुद के लिए भी दुखदायी हो सकता है और घातक हो सकता है। तो इसलिए हम लोग माँ भैरवी को अपने आप से थोड़ा दूर ही रखते हैं। और जब भक्त लोग अपने जो उनके जो भक्त थे, जैसे राजपूत लोग बहुत ज्यादा भक्त होते हैं माँ भैरवी की, क्योंकि वो उनका जो तिलक करते थे ना उस समय विजय यात्रा में निकलने के लिए, तो अपना हाथ का जो दाहिने हाथ का अंगूठा होता था उससे वो लोग काट के और उससे खून की तिलक करके माँ को वो लोग निकलते थे। उनका ये मानना था कि माँ भैरवी उनको प्रोटेक्ट कर रही हैं। बट मुझे लगता है ये सब करने से बेहतर है कि जस्ट श्रद्धा से, प्यार से माँ को याद करिए, माँ के उन स्वरूपों को याद करिए जिससे आपको आनंद मिलता हो, और ऐसे एक रूप से जिसको देख के ही डर लगे उस रूप का आह्वान ना ही करे तो बेहतर है। तो जब हम लोग शाक्त प्रमोदा पढ़ते हैं उसमें भी माँ के बारे में जो मिलता है कि वो मांस खा रही हैं और वो क्या बोलते हैं उसको, अल्कोहल का सेवन कर रही हैं, तो बहुत कुछ ऐसा है जो कि नेगेटिव है। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মা সুরা পান করছেন, মা মাংস খাচ্ছেন, এরকম একটা দৃশ্য সেখানে খুব ভয়াবহ লাগে আমাদের কাছে। তো সেই জন্য এই মাকে আমি বারবারই বলছি, মা ভৈরবী আমাকে ক্ষমা করুক, কিন্তু আমি নিজে ভীষণ ভাবে মানে ধার্মিক একজন মানুষ, ভীষণভাবে পুজো আচ্ছা করি, ভীষণ পুজো আচ্ছা ভালোবাসি, কিন্তু সেখান থেকে দাঁড়িয়েও আমি বলবো যে মা ভৈরবীকে আমি দূর থেকে প্রণাম করছি, শতকোটি প্রণাম। কিন্তু এটাই বলবো, মা তুমি সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করো, তোমার হাতে যে বরদা এবং অভয়া রূপ আছে সেটা দিয়ে তুমি ভালো রাখার চেষ্টা করো, মানুষকে জ্ঞান প্রদান করো, কিন্তু তোমার এই ভয়াবহ রূপ নিয়ে মানুষের সামনে আসলে মানুষ তো ভীত সন্ত্রস্ত হবে। সেই জন্য তুমি যখন আমাদের কাছে আসবে তখন কল্যাণী মায়ের রূপেই তুমি এসো, তখন মা দুর্গা রূপেই এসো, মা শ্যামা রূপেই এসো, তাতে আমরা তোমাকে দেখে ভীত হব না। মাকে দেখে সন্তান যদি ভীত হয় তাতে তো মায়েরও কষ্ট হবে, তাই না? সেই জন্য মায়ের কাছে এটা অনুরোধ, মা তুমি যখনই আসবে তখন তুমি আমাদের কাছে তোমার সেই বড়দা रूपेई एशो। तो माँ से एक ही प्रार्थना है कि माँ जब भी हम लोगों के पास आती हैं, माँ बरदा रूप में ही आए, माँ अपने जो सुंदर जो रूप है जिसमें हम माँ को देखना पसंद करते हैं वैसे ही आए, क्योंकि अगर वो किसी को रूप में आती हैं तो हम लोगों को भी डर अगर उनसे लगने लगता है तो हम लोग उनसे दूर भागेंगे। तो माँ ऐसा कुछ ना करें। तो हम लोग चाहते हैं माँ का वही स्वरूप हम लोगों के आंखों के सामने रहे जो जिससे हम लोगों को प्यार है। और हाँ, एक चीज बता दूं, माँ भैरवी का जाप अगर गलत होता है, माँ भैरवी का जाप गलत होता है तो आपके यूरिनरी ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आना चालू हो जाएगा। जो आपका यूरिनरी ग्लैंड है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, आपके शरीर की जो फ्लूइड्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ जाता है और एजिंग हो जाता है। तो ऐसी एक देवी का जाप नहीं करें तो बेहतर है। हम किसी की अच्छाई के लिए या किसी की बुराई के लिए भी और भी देवियों का रूप है उसका ही जाप करें। भैरवी रूप जो है वो तांत्रिक लोगों के लिए है या तंत्र साधना के लिए है, वो कैसे उसका इस्तेमाल करते हैं या क्या करते हैं वो उन पर है। उनकी एजिंग होती है तो उनको फर्क नहीं पड़ता, बट हम लोग चाहेंगे कि यौवन हम लोगों का बना रहे, हम लोग देखने में सुंदर रहे। तो इसीलिए ऐसे ही देवियों का हम लोग जाप करना पसंद करेंगे जो कि हम लोगों को अपने ही तरह सुंदर बनाए रखे। तो बस यही मुझे बोलना था कि
भगवती का ऐसा एक रूप, ऐसा एक भयावह रूप है जिसको देख के हम लोग डरते हैं, तो उनसे थोड़ा बहुत दूरी बनाए रखें। माँ भैरवी का जो रूप है फिर भी इससे बहुत शीतल रूप है। माँ का जो चंडी रूप है वो भी इससे शीतल रूप है। इवन जो काली या तारा है वो भी शीतल रूप है। तो शीतल रूपों की आराधना में ही हम लोग लीन रहे, वही हम लोगों के लिए शायद अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो रूप है ये बहुत ही डरावना एक रूप है। भैरवी को लग्न शुद्धि के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही उनका जो रूप है उसके डरावने का कारण से हम लोगों को उनसे दूर रहना चाहिए। बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि गुरु की सानिध्य में ही इसको करना चाहिए। गुरु সঙ্গে থাকলে তবেই মা ভৈরবীর পুজো করা উচিত এবং ওনার কাজ হচ্ছে লগ্ন শুদ্ধি করাও। তো ওনাকে দিয়ে লগ্ন শুদ্ধি করানো যায়, কিন্তু ওই গুরুর সঙ্গ থাকা উচিত। ওনার সারা শরীরে সাপ জড়িয়ে আছে, চতুর্দিক দিয়ে রুদ্রাক্ষের মালা, এবং ওই যে বাটিটা উনি ধরে আছেন তার থেকে সাপ রক্তও খাচ্ছে, এরকম একটা ভয়াবহ রূপ। বারবারই বলছি, মা ভৈরবীর রূপটা মারাত্মক ভয়ঙ্কর রূপ, এবং ওনার চুলগুলো লম্বা একদম হাঁটু ছাড়িয়ে নিচে চলে গেছে, সেগুলো মানে একদম উস্কো খুস্কো জটাধারী সেরকম একটা রূপ। তো সারা বডিতে রুদ্রাক্ষ কভার করা আর বিষাক্ত সাপ দিয়ে কভার করা, স্থূল পেট বেরিয়ে আছে, ওনার চোখগুলোর খুব ড্রুপিং আইজ, মানে ঢুলু ঢুলু চোখ, এরকম একজন মা। কারণ উনিও সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত, উনি সারাক্ষণ মদিরায় ডুবে আছেন, উনি মাংসে ডুবে আছেন, এবং তার মধ্যে থেকে উনি আরাধনা করছেন। তো বুঝতেই পারছেন কতটা ভয়াবহ একটা রূপ। এই রূপে বসে মা কিন্তু সেখানেও आदि शक्तिरही आराधना करছেন। तो माँ के जो रूप के वर्णना हम लोगों के पास आया है, तो उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो पूरे शरीर में उनके विषैले सांपों ने घेर रखा है। वहां पे रुद्राक्ष की मालाएं हैं जिसके बीच से वो सांप जा रहे हैं, आ रहे हैं, और पूरा शरीर नग्न है। पूरे शरीर में उसने भस्म रमाया हुआ है, और वो जो सेवन कर रही हैं वो उसमें भी बहुत ही मतलब मांस का और मछली का सेवन चल रहा है। दो हम लोग बंगालीज हैं, हम लोग मांस मछली खाते हैं, लेकिन पका के खाते हैं उसको, थोड़ा मतलब रिफाइंड फॉर्म में खाते हैं। लेकिन वो कच्चा मांस खाना, मदिरा में डूबे रहना, गांजा मतलब हर तरह का नशे में वो चूर है। ऐसी एक नारी, और जिसका बहुत प्रताप है, जिसका बहुत ही मतलब बोलबाला है, तो ऐसे नारी का आह्वान करते हुए भी डर लगता है। और चारों तरफ मुंडों की माला, बोन्स सारा बिखरा हुआ पड़ा है, क्योंकि वो तो बैठती है शमशान में, और उनका रहन सहन भी हम सबसे अलग है। उनका रहन सहन भी नॉर्मल नहीं है, जैसे कि नॉर्मल देव देवियों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। तो ऐसी एक भैरवी रूप को देख के कौन नहीं डरेगा। बट एक चीज और है, उनको जीता जा सकता है, प्यार से जीता जा सकता है। माँ भैरवी के जाप के बिना भी जीता जा सकता है, क्योंकि वो कॉस्मिक पावर उनमें है। सभी जो ग्रह है, और सबसे बड़ा चीज इंद्रदेव उनकी पूजा करते हैं। मतलब जो देवताओं के राजा है उनकी वो अधिष्ठात्री हैं, और जो देवताओं के राजा है उनके हाथ में क्या रहता है? वज्र रहता है, वो भी विनाश का कारण है। तो ऐसे एक राजा की जो अधिष्ठात्री हैं वो कितनी भयानक हो सकती हैं, कितनी मृत्यु के पास से हो सकती हैं। और सबसे बड़ा चीज यही है, मृत्यु ना आकर अगर भयभीत होकर, स्तंभित होकर हम रह जाएं तो वो और ज्यादा डरावना है। তো ভৈরবী রূপকে জেতা যেতে পারে, ভালোবাসা দিয়ে হয়তো জেতা যেতে পারে। আমি হয়তো এই জন্যই বলছি কারণ আমি কখনো ভৈরবী জাপ করে দেখিনি, আর যতটুকু শুনেছি, যতটুকু জেনেছি, তান্ত্রিকদের কাছেও যখন দেখা যায়, এই তারাপীঠে গেলে অনেক তান্ত্রিকের সঙ্গে ইন্টারাকশন হয়েছে, মানে আশপাশ থেকে লোকে কথা বলেছে, সেটা শুনেছি। তখনও যে ভৈরবী রূপের যে বর্ণনা পেয়েছি বা ভৈরবীর বিষয়ে যতটুকু জেনেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে এই তন্ত্র সাধনা, তান্ত্রিক এদের থেকে যতটা দূরে নিজেকে রাখা যাবে, বা মায়ের এই স্বরূপ থেকে যতটা দূরে থাকা যাবে ততটাই ভালো। তার কারণ ওনার মধ্যে প্রচুর কসমিক পাওয়ার রয়েছে, প্রচুর বিস্টলি বিউটি। উনি বিস্টলি বিউটি মানে মানে একটা মানে আসরিক ভাব রয়েছে ওনার মধ্যে।
আর ওনাকে যে অধিষ্ঠাত্রী মেনেছে সে হচ্ছে রাজা ইন্দ্র, মানে দেবতাদের যিনি রাজা তার উনি অধিষ্ঠাত্রী। আর দেবতাদের রাজার হাতেও কিন্তু থাকে হচ্ছে বজ্র, বজ্র দিয়ে কিন্তু বিনাশেরই কারণ বজ্র, সেজন্য একটু দূরে থাকা ভালো। আর যেটা ওনার বিষয়ে আমি হয়তো শুনে মনে হবে পুরোটাই নেগেটিভ বলছি, পুরোটাই এমন কিছু বলছি যেটা আমাদের থেকে দূরে, মানে ওনাকে রাখার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ, চেষ্টা করছি, তার কারণ ওনার যে স্বরূপটা সেটা ভীষণ ভয়ঙ্কর, এবং ভয়ঙ্কর জিনিসকে নিজের থেকে যতটা দূরে রাখবেন, যতটা এই স্পাইস টাইস কম খাবেন না, তত শরীর ভালো থাকবে। তো সেজন্য হ্যাঁ, সাত্ত্বিক ভোজন করলে মানুষ ভালো থাকে অবভিয়াসলি, তো সেজন্য যতটা সাত্ত্বিক ভাবে চলা যায় সেটাই ভালো, তান্ত্রিক মত না ফলো করাই ভালো। আর আরেকটা জিনিস বলছি, যেটা আউট অফ দ্য ওয়ে গিয়ে বলছি, সেটা হচ্ছে যে মা ভৈরবীকে অনেক সাধক পেয়েছেন, কিন্তু তাদের সাধনার স্তরগুলো সেরকম ছিল বলে তারা তাকে প্রেমময় রূপে পেয়েছেন। এবং মা ত্রিপুরা সুন্দরীর কিন্তু রথের চালক এই মা ভৈরবী। মা ত্রিপুরা সুন্দরী যখন নিজের রথ চালনা করতে চান তখন ভৈরবীকে ডাকেন, তার কারণ সামনে একজন ওরকম ভয়াবহ মহিলাকে দেখলে অনায়াসেই উল্টো দিকের যারা প্রেত আছে, যারা রাক্ষস আছে, তারা ভয় পাবে, যারা খারাপ কাজ করছে তারা ভয় পাবে। তো সেই জন্য মা ত্রিপুরা সুন্দরীর যে রথ তার সামনে ভৈরবী বসে থাকেন। এবার একটা পজিটিভ কথা বলি, এত কিছু নেগেটিভের মধ্যেও একটা পজিটিভ কথা বলবো, কিন্তু তার আগে একটু হিন্দিতে বলে নি। इनमें बहुत ही कॉस्मिक पावर है, वो एक बीस्टली ब्यूटी है, और इनकी जो पूजा करते हैं वो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि महाराज इंद्र इनकी पूजा करते हैं, जिनके हाथ में भी क्या रहता है, उनके हाथ में भी वज्र रहता है जो विनाश का कारण है। और इनकी साधना इतनी आसान भी नहीं है जो हम एक बार कर लें तो बिल्कुल उसका फल मिलना चालू हो जाएगा। इसमें बहुत ही सारे भाव लगते हैं, इसमें बहुत कुछ ऐसी चीजों का प्रयोजन होता है, रक्त का प्रयोजन होता है, मांस का प्रयोजन होता है। अनायास ही हम क्यों किसी की पीड़ा का कारण बने, क्यों हम किसी की बलि चढ़ाएं। इसीलिए मुझे लगता है माँ भैरवी की जो पूजा है वो जहां तक सीमित है वहीं तक रहने देते हैं। और माँ त्रिपुरा सुंदरी का जो रथ है वो भी माँ भैरवी चलाती हैं, क्योंकि उनका जो ये विकराल रूप है, इसको देख के जो दूसरे जो खराब कार्य करने वाले लोग हैं या जो प्रेत हैं, जो राक्षस है, वो डरेंगे इसीलिए। लेकिन इन सब चीजों में भी कुछ अच्छाई तो माँ भैरवी में भी है, तो वो क्या है उसको जानेंगे। एक बार बांग्ला में बोल देती हूँ। माँ भैरवी एक बार पृथ्वी में आई थी, मतलब वो है पृथ्वी में ही है, वो हमारे भूलोक में ही है वो, लेकिन उनका दर्शन एक ऐसे महत व्यक्ति को मिला जिनका हम लोग, बंगालियों में तो उनका बहुत बोलबाला है, क्योंकि हम लोग उठते बैठते उनको याद करते हैं, क्योंकि उनके बिना तो दिन भी नहीं शुरू होता हम लोगों का। और वो है परमहंस देव रामकृष्ण। रामकृष्ण देव को माँ भैरवी का दर्शन मिला था। माँ भैरवी ने कहा था कि वो जसर से आई हैं, मतलब बांग्लादेश से वो जसर से आई हैं, और वो नाव चलाते हुए आ रही थी जसर से। और उस समय रामकृष्ण देव सफेद फूल को चुन रहे थे अपने दक्षिणेश्वर की मंदिर की माँ काली की पूजा के लिए। उस समय उनको दिखता है कि एक नाव में बैठकर एक नारी आ रही है, जो देखने में तो सुंदर है, बट उनका मध्य उम्र है, मध्य भाग में उनका उम्र है, और वो गंगा में अपनी नाव को चलाते हुए वो आ रही हैं, और एक सन्यासीन के वेश में वो आई थी, जिन्होंने सन्यासी की तरह साड़ी तो पहन रखा था, और उन्होंने भी रामकृष्ण देव को कुछ ज्ञान दिया था। उन्होंने आते ही कहा था कि बेटा तुम्हें मैंने पा लिया है। तो बट वो रामकृष्ण देव थे, मैं और आप साधारण लोग हैं हम लोग। तो हम लोगों के लिए ऐसी किसी नारी का आह्वान करना या ऐसे किसी देवी का आह्वान करना इतना आसान नहीं। और रामकृष्ण देव ने उनका आह्वान नहीं किया था, वो खुद आई थी माँ काली के निर्देश पर इनसे मिलने के लिए और उनको कुछ ज्ञान देने के लिए। तो যখন আমরা আমাদের এই ধরাধামে এই কলিতে
মা ভৈরবীর বিষয়ে জানতে পারি, তখন জানি যে উনি যশোর থেকে এসেছিলেন একটা নৌকো করে নাকি রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে দেখা করতে। গঙ্গায় রামকৃষ্ণদেব দেখেন, তখন উনি ফুল তুলছেন, সাদা ফুল তুলছেন ওই দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে, এবং দেখেন দূরে গঙ্গায় একটি সুন্দরী মাঝবয়সী মহিলা ওনার দিকেই নৌকো নিয়ে আসছে। উনি দেখে একটু অবাকই হন এই মহিলাকে, যে ওনার দিকে কেন আসেন, কিন্তু ওনার তো অন্তর্জ্ঞান ছিল, ওনার ভেতরের জ্ঞান চক্ষু খোলা ছিল, উনি ওনাকে চিনে ফেলেন। তখন উনি জিজ্ঞেসও করেন যে আমার কাছে কেন, তখন উনি বলেন যে তোমার জন্যই আমি, তোমার খোঁজেই হে পুত্র আমি এসছি, তোমাকেই আমি কিছু দিতে এসছি মা কালীর নির্দেশে। তো এই সব গডেসরাই কিন্তু একে অপরের সঙ্গে যুক্ত। তো মহাকালী বলুন, আমাদের করুণাময়ী মা বলুন, সে কিন্তু মা ভৈরবীকে নির্দেশ দিয়েছিল যে আমার সন্তান রামকৃষ্ণ, তাকে গিয়ে তুমি কিছু জ্ঞান প্রদান করো। তো সেজন্য রামকৃষ্ণ ওনাকে আহ্বান করেননি, মা নিজে এসে ওনাকে কিছু জ্ঞান দিয়ে গেছিলেন। তো এরকম মানুষ তো রামকৃষ্ণদেব তো আমাদের মতন নন, তাই না? উনি তো সাধারণের চেয়ে অনেক বেশি অসাধারণ, কিন্তু থেকেছেন উনি একজন সাধারণ মানব রূপে, উনি নারায়ণ স্বরূপ, কিন্তু তবুও উনি আমাদের মাঝখানে আমাদের মতন করে থেকেছেন, আমাদের মতন করে সহজ ভাষায় আমাদেরকে চিনতে শিখিয়েছেন জগৎকে, নিজেকে, মাকে, পৃথিবীকে। তো এমন একজন অসাধারণ মানুষের কাছে মা ভৈরবী আসতেই পারেন স্থির চিত্ত নিয়ে। কিন্তু আমরা যারা একেবারে সাধারণ, যারা সাধারণের থেকেও বেশি সাধারণ, তাদের কিন্তু এমন কোনো চেষ্টা বা এমন কোনো প্রচেষ্টা করা উচিত নয়, এমন কোনো শক্তিকে আহ্বান করা উচিত নয় যার कंट्रोल सिस्टम আমরা নিজেদের কাছে রাখতে পারবো না। तो ऐसी किसी देवी का आह्वान जिसका कंट्रोल सिस्टम आप नहीं कर पाएंगे, ऐसी देवी का आह्वान मत करिए। इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपके इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। और मैं चाहूंगी कि इस नवरात्र में हम अपने अंदर से जितनी भी कलुषता है, जितनी भी खराब चीजें हैं, उनको निकाल के बाहर करें, ताकि हम सब एक प्रेममय जीवन में वास करें। तो सभी के लिए ढेर सारा प्यार, ढेर ढेर सारा प्यार। मैं फिर लौटूंगी कल आप सबके लिए, और लौटूंगी अलग एपिसोड लेकर, कुछ नया लेकर, कुछ मजेदार लेकर और कुछ थ्रिलिंग लेकर। बट एक चीज आप सभी से अनुरोध है कि आज जिस माँ की वर्णना मैंने की है, उस माँ का आह्वान प्लीज मत करना। उस माँ के बारे में आपने सुना, जाना, आपको उस समय का जो थ्रिल था वो मिला, बट इसके बाद आप लोग एक बार के लिए हो तो इनको भूल ही जाइए तो बेहतर रहेगा। माँ भैरवी को शतकोटि प्रणाम, माँ भैरवी के लिए ढेर सारा प्यार। पर माँ जब भी आना, अपने शांत रूप में आना। तो कल बात करेंगे माँ की एक और भयावह रूप का। কালকে আমি আবার আসছি, কালকে নিয়ে আসছি আরেকটি ভয়াবহ রূপ মায়ের, যে রূপের বর্ণনা আমরা পেয়েছি বিভিন্ন গ্রন্থে, বিভিন্ন পুরাণে, এবং সে হলো মা ছিন্নমস্তা। তো মা নিজের রাগকে কন্ট্রোল না করতে পেরে নিজের মাথা নিজে ছিদ্র করে নিজের হাতে ধরে রেখেছেন, সেই মা ছিন্নমস্তা। তো সেই ছিন্নমস্তার গল্প নিয়ে কালকে আমি আসবো। আর মা ছিন্নমস্তার মন্দির দেখতে হলে আপনারা অনায়াসেই চলে আসতে পারেন बेंगोले। माँ छिन्नमस्ता की मंदिर का जो आदि रूप है, उसको अगर आप सबको देखना है तो आप बंगाल में आ सकते हैं। और बंगाल में कहाँ जा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगी कल आप सभी को। तो बने रहिए और ढेर सारा प्यार। आज पंचमी है, खूब 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 मजे करिए, बहुत सा आनंद करिए, माँ की आराधना में लीन रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और बटोरिए। धन्यवाद।